नमस्कार चाषी भाई माने मोर टेक्नोलोजी फार्मिंग चंदन चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे आज किछि टेक्नोलोजी माध्यम रे केमिति बैगन चाष करा जाए से विषय रे जानिबा। वीडियोटी आपण माने शेष पर्यंत देखिबे। एथिरे सब किछि टेक्नोलोजी रहिछि। तो वीडियोटी जदि भल लागिला आपण माने निश्चित भाव लाइक करिबे आ मध्य शेयर करिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। प्रथमे आमे भल भावे चाष करिबा। गभीर नंगल साहाय्य आमे चाष करिबा। तापर आमे रोटर माध्यम रे ताकू समान करिबा। तापरे आमे किछि सड़ा गोबर खत आमर 12 गुंठ जगह हाफ एकर जगह को आमे 2 ट्रली गोबर खत दबा। गोबर खत देला परे तापर आमे से गोबर खत को भल भावे छिंची दबा। जेहेतु आमर बेड रे होची मल्चिंग हबो तो आपण माने से बेड माध्यम रे समान आकार रे आपण पकेइबे। ता सहित आपण जदि चाहिबे किछि जिया खत मध्य देई परिबे। जिया खत देले आपणकर माटी अधिक उर्वर रहिबो। आमे आधा एकर हिसाब रे 36 केजी डीएपी आउ 24 केजी पोटास आउ आमे 12 केजी यूरिया मध्य देई परिबा। ता सहित 10 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट सार आम मध्य ऐड करि परिबा। ता सहित आमे माइक्रो न्यूट्रिएंट हिसाब रे आमे सल्फर 90% जोटा हमर आसुची सेटा मध्य देई परिबा। ता सहित मैग्नीशियम सल्फेट 4 केजी देई परिबा। ता सहित आमे किछि बोरन मध्य ऐड करिबा। बैगन बोरन देला आपनकर बोरन देले आपनकर बैगन सी फाटिबनी तो सी बोरन मध्य आपण 2 केजी देबे। ता सहित आमे जिंक मध्य दबा। जिंक मध्य आपनकर 2 केजी दबा। बोरन मध्य आपनकर 2 केजी दबा। चाषी भाई माने ये सब छोट छोट जिनिस को आपण माने गुरुत्व देबे। बैगन चाष रे बहुत आपणकर खाद्य खाए तो से हिसाब रे आपण माइक्रो न्यूट्रिएंट सार दबा पाई जमा भूलिबेनी। ता सहित आमे ओजन करके बेड हिसाब रे केतेटा बेड रे आपणकर केते सार खाउची तो से हिसाब रे आमे दबा। ताकू आमे भल भाव गळे के से बेड मझी रे आपण जेमति देखि परजंते ए वीडियो रे से हिसाब रे आपण देबे। बेड मारिबा परे आपण माने माटी को भल भावे समान कर देबे। जोठी जा बड़ा खाबड़ा आपण माने समान कर देबे। तापर चाषी भाई माने आमे मल्चिंग दबा। ये हमर 4 फुट रो मल्चिंग लागी छी। ए मल्चिंग रे आपण माने आमे केमिति बैगन चाष करिबा ए वीडियो रे आपण माने देखिबे। मल्चिंग को भल भावे गढै देबे। तापर हमर मल्चिंग होल देखुचंती। ए होल को हमर अंगार देकी केमिति गोटे जुगाड़ माध्यम रे गोटे फैन साहाय्य रे गरम करा होची। आपण मान तो वीडियो रे देखुचंती। चाषी भाई माने ए सब करिया पे बहुत परिश्रम होची। बहुत परिश्रम लागिची। आ वीडियो करिया पे मते परिश्रम लागिची। तो प्लीज मो चैनल को लाइक करिवे आउ सब्सक्राइब मते करिवे। देखंतु केमिति मल्चिंग रे होल होची आपण माने देखि पारुछंती। तो चाषी भाई माने आपण देखिले जे केमिति होल करा हला। तापरे आपणकर केमिति पानी दिया होची। आम प्रथमे रोइबा जेहेतु खरा दिन फेब्रुआरी 1 तारिख खरा दिन आसीगला। आमे खरा दिन पे करूचे तो सेति पई आमे भल भाबरे पानी दे देलु। चाषी भाई माने आमे आधा एकर पई किछि लिंबू पुडियो नबा। लिंबू पुडियो को भल भाबे गुंड करी आमे एकर पिछा आमर 50 केजी तो आमर हाफ एकर पई आमे 25 केजी नहींचे। याको भल भाबे गुंड करी आमे किछि मूल साहाय्य रे अल्प अल्प करके दबा। एथिरे देले आमर छोट गछ को कोनोसी प्रकार रोग जीवाणु लागिबेनी। चाषी भाई माने आज होउची 1 फेब्रुआरी 2023 मसीहा। आमे आज
ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଗଛକୁ ଗଛ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିଛୁ 2 ଫୁଟ ଏବଂ ବେଡ଼୍କୁ ବେଡ଼୍ରୁ 5 ଫୁଟ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏ ଚାରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 40ରୁ 42 ଦିନର ଗଛ। ଆମେ ଏ ଗଛକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲଗାଇଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ଜରିରେ ଖରା ପଡ଼ିକି ଗଛ ଝାଉଁଳିଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଗାଇବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ତା ପରଦିନ ମୂଳରେ ଭଲ ଭାବେ ମାଟି କିଛି ଦେଇଦେବା। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜରିରେ ଆମର ଗଛ ଝାଉଁଳିକି ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପରଦିନ ମାଟି ଦେବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ଯୁଗାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଦେବା। ଗଛ ଲଗାଇବାର 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଟିରେ, ସେ ତ ଛୋଟ ଗଛ ନେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଦେବା। ଆମେ କିଛି ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ କିମ୍ବା 19-19 ଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆମେ କିଛି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଦେଇପାରିବା। ଆମର ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ କହିଲେ ଆମର କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ସତେଜ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମେସିନ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ପମ୍ପର ନଜଲ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇମିତି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ହଳଦିଆ ଅଠା ଯନ୍ତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି 2ଟା ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକରକୁ 50ଟା ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଅଠା ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଲଗାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶୋଷକ ପୋକ ଲାଗିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ବାଇଗଣ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫସଲ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ଦରକାର। ସମୟ ସମୟରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଫସଲ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଦରକାର ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଚିଂରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାଇଗଣ ଗଛ ଯେହେତୁ ବେଡ଼୍ରେ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଖରାଦିନ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ସମୟ ଯଦି ପବନ ହେଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଗଛ ଗୋଟ ପଟିକି ଢଳି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣ ଜରି ଉଠେଇକି ଆପଣ ମାଟି ହିଡ଼ କରିକି ଆପଣ ଗଛକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ସବୁ କେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମେ 3ଟି ଉପାୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡ୍ରିପ୍ରେ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟା ଯାହାକି ଫ୍ଲଡ୍ ଇରିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ବି ଲାଗିଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଆପଣ ସେମିତି ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘାସ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବନା ଘାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ତ ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହର୍ବିସାଇଡ଼୍ କିମ୍ବା ଘାସ ମରା ଔଷଧ ଏମିତି ଆପଣ ଖୋଳ ଲଗେଇକି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 65ରୁ 70 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ହାରଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାକୁ ଅମଳ କରିବା। ଆମେ
ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ ତୋଳିକି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଅମଳ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫଳ ବିନ୍ଧା। ତ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିପାରିଲେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧା ଏକର ଜାଗାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷେ କିମ୍ବା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାର ଟିଲର ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୋହୁଛୁ, ଧାନ, ଚଣା, ଆମର ଯାହା ବି ଚାଷ ହେଉଛି, ଟମାଟୋ, ଆମର ଖତ ଯାହା ବି ହେଲା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ ବୋହୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।